2023 ni Bidansabha Chongbari Gana Rerek Lukurong ni Bekhao Bohaina Urui Murui Engrerek Amohaino Tamshala Jonojati Morcha ni 1 nong Shimna Bidansabha Kendro ni Bekhakte Bodol Slaima Panda Songsajaka SD Jonojati Morcha ni Banarom Laika IPF Titai Tipramot ni supporter ro total 23 টা ভোটার বিজেপি জনজাতি মোর্চা ন পয়তো চাওই বরং নি লগিও পানারম লেখা আমাদের লোকাল থেকে প্রায় 22 ভোটার আজকে আমাদের সাথে জয়েন করেছেন এবং আমি ব্যক্তিগত তরফ থেকে এবং আমাদের পার্টি তরফ থেকে তাদেরকে স্বাগত জানাই। আগামী দিনে ওনারা জয়েন করবে আমাদের সাথে এবং আমি আজকে বিকালে তাদের সাথে যোগাযোগ করব যারা আজকে জয়েন করার কথা ছিল অথচ আসতে পারেননি। আর অন্য দিনে আমাদের আরও জয়েনিং হওয়ার জন্য আমাদের প্রিপারেশনে আছে এবং আমার সাথে অনেকেই কথা বলে রেখেছেন ওনারা জয়েন করবেন আমাদের সাথে। আমাদের বিজেপি 2023-এ অবশ্যই গভর্নমেন্ট গঠন করছে, আমরা জাস্ট সময়ের অপেক্ষায় আছি। মাত্র 2 মাস, এই 2 মাসে আমরা যত পারি সম্ভব আমরা কাজ করে যাচ্ছি। আজকের এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই আমরা আমাদের প্রোগ্রাম সূচি করে নিয়েছি। আগামী দিনগুলোতে আমরা বাড়ি বাড়ি বা দূর টু দূর গিয়ে আমরা হর ঘর বিজেপি এই প্রোগ্রামের সাথে আমাদের জয়েনিং প্রোগ্রাম হবে। ধন্যবাদ। এই সহজে সাকামনো সরকার তুমলানো বগাই जोंनि सरकार न जों प्रतिष्ठित खायना बगै जों ताबुक घर घर बीजेपी हर घर बीजेपी ते भोट चलो अभियान भोट विजय अभियान जों ताबुक এই लाभार्थी सम्मेलन যত জায়গানো চিনি প্রোগ্রাম তাবুক দিন রাত 24 ঘন্টা চলিত বস কাঙ্গো চিনি সরকার जों তেসে ফাবিনাই মন নিশ্চিত जों ছাইমন এমনি তীব্র মতন বস বুটার জায়গা তিন জনি খলাকিয়া দেখো যত না তীব্র মতন বড় রক্ত যত বড় রং না তিনি তীব্র মতন বড় রক্ত biang biang ni phaipika বরং মো সিমনা মন্ডল নি যত সিমনা মন্ডল নি যত ন সিমনা মন্ডল নি তিনি মঙ্গলবাবুনি নখলাও তিনি জয়নিং প্রোগ্রাম তাই কত প্রোগ্রাম তংমানি কিন্তু লামা কাশুই বরং তিনি বরং আটক বাইখা কিন্তু বিজেপি ন কেবল আটক নারক মাইঙ্গা তিনি জনজাতি মোর্চারক যত সিসা বাইখা বুঝি বাইখা বিজেপি ছাড়া চিনি মুক্তি রিমাইয়া কেউ কোনো আমার বাগিনো তিনি জনজাতির যত ন খাস রাঙ্গই খা বাসাওই তিনি যত্ন চিনি জনজাতি মোর্চা রকনি চিনি জনজাতি রক তিনি বিজেপিও যত্ন তিনি সামিল নামবাগৈ যত্ন তিনি প্রস্তুত আগামী 2023 মনে जों রেজাল্ট মাননাय এমনি তিনি কাউজা মানে আ বরনতি তাম কক জানা মুসুং आं তিনি যত্ন आं ত্রিপুরানি যত্ন তাকক जोंनो आं জানা मुसुङो फाइबेदि একমাত্র জনজাতি মোর্চা সারা जोंनो চিনি দফানো মথাংমায়া একমাত্র মুদি সারা जोंनो কেবল মথাংমায়া কোনো দলফনো চিনি দফানো जों কেবল মথাংমায়া একমাত্র কুবুই লামা যে কাহাম লামা লামা তুই কারেন্ট নক হুক চিনি দফানো মথাংমানা শিক্ষা দীক্ষা যত একমাত্র মুদি সারা जोंनो চিনি দফানো কেবল মথাংমায়া आं মেসেজ রেনাयो फाइबेदि ताकुग्रक फाइदे तै लेवै लाभ करिखा जेसे ग्लानाय चिनि दफा मुसुंनो उक्ल उक्लानाय आउन बागनो जारा ताउगो आसुक तंनाय रक ताउगो नगो आसुक तंनाय रक ताउगो चिनि बीजेपी नो तम फायाको ताउ जत ताखुक संग आं मेसेज जिवो फाइबेदि जरा तंखो जरा तंसिनो जों बीजेपी जों जतनो सामिल लंबाय তেই 5 তারিখের রাজবাড়ী গেরাও খাইনা কক নব সরাই সরাইকে শাখা জনজাতি মোর্চানি প্রেসিডেন্ট বিকাশ দেববর্মা আবো রাজবাড়িয়া আবো রাজভবনছি গেরাও খ্লাইয়ে রাজ্যপাল ন ডিমান্ড খাইনা কক নসে সালাই জাগমানি হনে শাখা ব্যুরো রিপোর্ট খুমপুই जों बसकांगो राजभवन अभियान खाइनानि ओ কক নসে পত্রিকা কোন হকা পত্রিকানি কক কোন সময় সাচ্চাঙ্গ মিথ্যাং পত্রেনে কক বাইছে তবে সারা ত্রিপুরা একটা বিভ্রান্ত ফ্রান্ত কোনোদিনও जों রাজভবন এই রাজবাড়ি রাজবাড়ি ন जों গেরাও খাইনা হন সায়াকো তা পর্যন্ত जों সায়াকো কিন্তু বরংনি বিসঙ্গ তাবক বংনি নুয়ুং মানে গেরাও খাইনা হন কাইসা একটা जों বাই जों একটা দাঙ্গা ফাইনানো একটা সৃষ্টি খাইতো আং বিকাশ দেববর্মা সাসাগাবা রাজবাড়ি ন जों গেরাও খাইনা হিनै मंगल देवबर्मा सासागाबा मुख्यमंत्री सासागाबा प्रदुत किशोर जों वाइसन गेराव खाइलायसिनाय हिनै একটা বিভ্রান্ত ফনাংনা নাই দं খাজান তাকো मा जों मा बुजिनाय जों राजबाड़िया राजभवन जों गेराव खाइलायनाय जों थानायाव 19 तारिखआव साबजनाल 44टा साबजनाल जों चिनि डिमान्ड रिलायखा
8टा जुनाल जों डेपुटेशन खालेका तब नेक्स्ट चिनी राजभवन अभियान से राजबारिया राजभवन से मनोसी विभ्रांत खाना दं तामने तांगै जों राजभवन जों गेर अंगनाय जों चार्जशीट दखिल खायनाय नरक जतन साइमनो एडिसिओ जों जे रां रहनमानि ओ राग ठीक भाबे इमप्लिमेंट खायमिया बर खेरांबार हस्पिटाल मगे 30 कोटी रां रहजा ताक बजों इ थाइसा सिखलायखौ 30 कोटी 28 कोटी सानमा जागा 30 कोटी रां रहगा जों इ थाइसा खलायखौ ताक बजों तो सिनि एडिसि भवन सानमला बागे 10 कोटी रां रिजाखा ओ रां बर थांगा ओ रां बर थां मनि जवाब सिसंनाय जों राजभवन अभियान न से तावखे बरक राजबारि न से साइतो आबायनो विभ्रांत तांबि खाजानि ताकुते बुकुकसं बसकांगो जों 2023 जोंनो जों फायफैनाय तांगै फायनाय एकमात्र मुक्तिरि मानो ए बीजेपी सारा जोंनो ए बुकुं बारानो के मुक्तिरि माया जों जेटा सावा मनि साइ डाबल काम खाय दङ जोंनि सरकार फायमान बोसोंखा 4 बोसोर 4.5 बोसोर 2 बोसोर थांगा करona बाय 2 बोसोर 2.5 बोसोरसो जों सां काम साम खायना सुजुगमानखौ खाजान ताकुते बुकुकसं ए 25 बोसोर बामफ्रन्ट सरकार 35 बोसोर चालक थांगा तामो खायगासिनो बर' रंनि बागै तुइनि सुबिदा खायग्लांमाया नग नग तुइ रिमाया लामा रिमाया नग रिमाया हुक रिमाया जदिनो चिनि बर' रक जदिनो दिने लामा काहाम नग काहाम कारेन्ट काहाम तुइ काहाम मांखागे 35 बोसोर खायगागा जों दिने ओ नगनि बागै सांलायग्लाखौ तुइनि बागै सांलायग्लाखौ जों मात्र 2 बोसोर 2.5 बोसोर जों बहुत किछु खायगाबले खाजान ताकुते बुकुकसं अनेक किछु खायगा तेबो खायना बाकी दंगोसो खायना जोंनो सुजुग रिदि करona हनैसे जों साक बाय साकसे नक बाय नकसे नखर मालालिया बुकुं खाकलब लायो 2 बोसोर 2.5 बोसोर थांबायखा मात्र सुजुग जों 2 बोसोरसे मानखो ओ 2 बोसोर अनेक किछु खायगा खाजान ताकुते बुकुकसं ए आबायनो नर विभ्रांत तांदि जों जनजाति मोर्चा ताबक अनेक बुसखांगा आगकजाक चतुर्दिके जयेन खाय दङ चतुर्दिके जयेन खाय दङ एकमात्र जोंनो मुक्तिरि नय चिनि बुकुं बारारनो मुक्तिरि मानाय ए बीजेपी सारा जोंनो मुक्तिरि माया आंचलिक दल तामो खायमानाय कोनो खायमिया बर जों सेमा वानसुंनाय जारा शिक्षित बर रक रिनाय बरनि थानि दा तंनाय ना साननाय बरंनि लगिदा तंनाय जों सेमा वानसुंनाय ओ तिप्रासारंनो तालिका हामिया जों जे रिनाय बर रबाहि जों तंया ओ साननाय बर रबाहि थांपायो चिनि नर्थ इस्ट नरक अन्न राज्य नंगनो যখন সেন্ট্রাল যেদিকে সরকার দङ याङन थांपायबयो चिनि दफारा हङाखाय रिनाय लगि तंया साननानि लगि तंगो जों आबायनो आगुगमाया बुनि दफा हाय जों बुनि दफा हाय आगुगमाया जों मासाया मानया नकुरै हुकुरै तैकुरै ताबो बचिनि बर रक अनेक किछु कष्टमान दङ चिनि बरनि जागा हङाखायनो लामा थुकुर बुकुर कुकुर बुनि दफानि जागा एकदम मिलिक ईश्वरनि अभिशाप मसाजाक जों ईश्वरनि अभिशाप साजाक जों ओ दफा जों जाजाक ईश्वरनि अभिशाप जाजाक आबायनो बागैनो चिनि दफा हङाखाय जेदिगे माननानि हङा यां दिगे थाथाया जेदिगे बलं कुथु हङा यां सि थालायो जेदिगे बलं एकदम साफ फाइसिदे यांथै लामा सिदा हङा यांथै खाय हे थांलाक बुसु गोनां हनै थांलाक जों किन्तु चिनि दफा जे लामा साफ जे लामा कुबुइ लामा तै जे बरक हिनाय जे बरक चिनि बद दफा नायनाय मति बायसे थाना नांगौ जों मा बुजिनाय जारा सिक्ला तंनाय रक जारा शिक्षित तंनाय रक जों मा बुजिनाय ताबुक जों तै थकक जागलिया बहुत थकक जाखा आंचलिक पार्टी खायमां चिनि बर रक एनिसिमे जेट पाइबाय सुकत गरिबायखा ताखाय पाइखा ताबुखाय लास्ट फाइट सागा ओ लास्ट फाइट जाने तामं जाने ईश्वरसि साइमन ओमो 2023 जुदन लास्ट फाइट जुदन गरिखा हंगाय बियां थानाय ओ दफा बियां थानाय बीजेपी ले कमल गलाक बीजेपी कोनो दिन लास्ट फाइट साया যতদিন পর্যন্ত চিনি দফানো जों জাগাতলাং মায়াসা পর্যন্ত जों তংনাय नंनि लगे जतनि लगे तंनाय যতদিন পর্যন্ত চিনি सिक्ला रक
কর্মসংস্থান মাই আসা পর্যন্ত যিনি বুড়ি রক যেদিন কর্মসংস্থান মাই পর্যন্ত जों नंनि लगे तंनाय जों कोनो दिन लास्ट फाइट हिंलाक जों 23 तंनाय सब समाव तंनाय नरक मा वान संनाय खाजान ताखौ बहुद